목회 여러분들이 목회하고 저도 이제 목회하면서 우리가 어떤 이제 큰 믿음의 역사를 이렇게 이룰 때가 있어요. 막 하나님 앞에 기도하면 그대로 잘 돼서 교회가 막 기뻐할 때가 있지요. त्यसै कारणले चाहिँ र हामीमा र हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यस्तै किसिमको चाहिँ प्रभुले र हामीलाई अनुग्रह छ अनि हामी परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामीले मण्डलीमा हामीले सेवाकाई गर्छौं जब हामी परमेश्वरमा रहेर हामी सेवाकाई गर्छौं हामीमा एक किसिमको भित्रदेखि नै र खुशी र आनन्द आउँछ. 네, 이제 막 믿음이 굉장히 목사가 믿음이 좋은 것처럼 큰 일을 해놓고 난 뒤끝에는 반드시 갑자기 막 이게 또 막 두려운 뭔가 어려운 일이 생길 때에는 큰 일을 했던 그 믿음은 싹 사라지고 갑자기 믿음이 하나도 없는 사람처럼 목회자가 그렇게 될 때가 많이 있습니다. अनि कतिपय कुरामा हामीले परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी सेवाकाई गरे तापनि ठुलठुलो कामहरू गरे तापनि र एकासी कुनै किसिमको समस्या आयो भने अनि परमेश्वरमा हामीले गरेको त्यो ठुलो आशिषको कामहरू हामी बिर्सिन्छौं. 예, 우리가 이제 굉장히 좀 이렇게 목회자들이 조심해야 될 마음의 이 정서가 뭐냐면 큰 믿음의 역사를 행했을 때에 거기서 마음을 막 의기양양하거나 그 마음이 막 높아지거나 그렇게 해서는 안 됩니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले जुनै काम गरे पनि र कहिले चाहिँ एकदम हामी प्रफुल्ल हुने कहिले चाहिँ हामी फेरि निराश हुने भयो भने त्यसो गर्यो भने कि हुँदैन. 네, 하나님께서는 아브라함에게 그 전쟁에서 이기게 만드는 큰 일을 행하셨지만 또 아브라함은 그 두려움을 가지는 그런 인간의 모습을 드러내고 있습니다. त्यस कारणले चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ जो ठुलो आशिषको मूल पनि बनाउनु भयो र आशिष पनि दिनुभयो तर कतिपय कुरा चाहिँ अब्राहम चाहिँ र शरीरमा भएको कारणले चाहिँ एक किसिमको डर र एक किसिमको त्रासमा चाहिँ र ऊ त्यसरी चाहिँ जिएको पनि थियो. 네, 아브라함은 아주 군대를 이끌고 갈 때는 굉장히 큰 용사 같았지만 자기의 문제 앞에서는 또 굉장히 막 이게 작은 사람처럼 믿음이 막 없는 사람처럼 그렇게 두려움이 임할 때가 아브라함에게도 많이 있었습니다. किनभनेदेखि र अब्राहमले र ठुलो काम गरे तापनि तर आफ्नै समस्या आफ्नै व्यक्तिगतको लागि चाहिँ फेरि ऊ चाहिँ एकदम र विश्वासै नभएको मान्छे जस्तो एकदम कमजोर देखिन्थ्यो. 예, 만약에 우리가 하나님에 대해서 오해를 하게 되면 큰 일을 행할 때는 막 하나님 감사합니다 해놓고 나중에 작은 일에도 막 두려움이 생기고 믿음이 없는 것처럼 그렇게 두려움이 생기면 다시는 하나님이 나에게 나타나시지 않을 것 같은 그런 두려움이 올 때가 많습니다. अनि कतिपय कुरामा हामीले ठुलो कामहरू हामीले गरे तापनि र कतिपय कुरामा फेरि हामी सानो समस्यादेखि चाहिँ हामी फेरि एकदम हामी चाहिँ र विश्वासै नभएको मान्छे जस्तो हामी गिर्छौं र हामी असफल हुन्छौं निराश हुन्छौं र अब्राहमलाई पनि र त्यस्तै प्रकारको चाहिँ उसको व्यक्तिगत उसको शारीरिक जीवनमा त्यस्तो किसिमको समस्याहरू आएको कारणले ऊ पनि त्यस्तै कमजोर भएको थियो. 네, 그러면 또 갑자기 우리는 굉장히 믿음 좋게 일 잘하다가도 그런 두려움이 임하기 시작하면 이제 목회도 하기 싫고 나는 이제 정말 믿음이 다 떨어진 것 같고 아주 그렇게 아주 작은 이 성도보다 못한 것 같은 그런 존재감이 아주 없어질 때가 있는데 그것은 우리 인간으로서는 당연한 것이지 실망할 일은 아닙니다. त्यसै कारण चाहिँ हामी कतिपय कुरामा हाम्रो सेवाकाईमा विश्वासी जीवनमा हामीलाई धेरै प्रकारको र दुःख कष्ट र समस्या हामीलाई गाह्रो परिस्थितिहरू आउँछ अनि त्यो बेलामा चाहिँ र हामीलाई चाहिँ अब यो सेवाकाई गर्न गाह्रो हुन्छ कतिपय कुरामा चाहिँ अब म यो छोडिदिउँ यो निराश भएर चाहिँ र हरेस खान थाल्छ अब म चाहिँ यो गर्दिन भन्ने कुरा पन्छिने त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ तर र
र हामीलाई यस्तो हेर्दाखेरि यो विश्वासी भन्दा पनि मेरो विश्वास चाहिँ एकदम कमजोर रहेछ, एकदम खत्तम रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ होइन। किनभने अब्राहमको जीवनमा पनि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ सानो सानो कुरालाई चाहिँ र उसलाई धेरै असफल पारेको थियो, निराश पारेको थियो र डरमा परेको थियो। त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो एकैचोटि हामीले हरेस खानु हुँदैन। 네, 왜 우리가 실망할 이유가 없냐면 어차피 이 세상의 모든 일은 하나님이 행하시지 일하시는 것이지 우리가 직접 다 일하는 건 아니에요. 하나님이 우리에게 주시는 일을 우리가 대신 하나님 일을 해드리는 것이지 내가 내 일을 하는 것이 아니기 때문에 우리가 이렇게 실망할 이유가 없습니다. अनि किन हामी निराश हुनु हुँदैन, हताश हुनु हुँदैन त भन्दाखेरि र किनभनेदेखि यो काम चाहिँ मैले गरेको होइन र परमेश्वरले नै मलाई दिनुभएको हो नि त। अनि त्यही कारण चाहिँ मलाई दिनुभएको कारणले र मैले समाधान गर्न सक्दैन, तर परमेश्वरले नै यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुहुन्छ। त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो लागि मैले गरेको भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ गर्यो भने हामी असफल हुन्छौँ। त्यही कारण चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको परमेश्वरले नै गर्नुभएको हुन्छ भनेर चाहिँ हामी उहाँलाई भरोसा गर्यो भने कुनै पनि हामीले निराश हुने काम गर्नु पर्दैन। 네, 아브라함이 막 전쟁에 나가서 막 큰 전쟁 속에서 이기고 큰 힘을 행했던 그것도 하나님이 주신 힘이고, 그 다음에 우리가 또 이제 믿음이 막 떨어져서 굉장히 두려움에 쌓이는 것도 하나님께서 우리를 반드시 책임지시기 때문에 우리는 거기에서 실망을 해서 또 하나님 앞에 막 원망하거나 불평하거나 돌아서거나 목회를 포기하거나 절대로 그래서는 안 되는 거예요. त्यसै कारण चाहिँ र अब्राहमले पनि र जब युद्ध लडेर र जब विजय गरेर आएपछि र उसले चाहिँ धेरै सामर्थ्य पायो र त्यो चाहिँ अब्राहमले गरेको होइन, र त्यो पनि परमेश्वरले नै अब्राहमलाई चाहिँ विजय गर्ने त्यो शक्ति दिनुभएको परमेश्वरले गर्नुभएको। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि धेरै प्रकारको चाहिँ अब त्यस्तो समस्या, दुःख, बाधा, विघ्नहरू आउँछ। अनि त्यो बेलामा पनि र परमेश्वरले नै र हामीलाई समाधान गर्नुहुन्छ र प्रभुले नै हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यही कारणले चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ निराश हुनु पर्दैन र हामी परमेश्वरलाई मात्रै भरोसा गर्यो भने सबै कुरा अब्राहमलाई विजय दिएको जस्तै हामीलाई पनि विजय दिनुहुन्छ। 네, 하나님께서 우리에게 어떤 일을 약속해 주셨을 때 하나님이 직접 나타나서 일하시는 것이 아니고 우리 믿는 자들을 통해서 일하시기 때문에 우리 목회자들은 그 일을 하도록 부르심을 받은 것이지 우리가 어떤 힘을 행사하려고 우리가 목회자가 되게 하신 것은 절대 아니에요. त्यसै कारणले चाहिँ र परमेश्वर जब हामीलाई त्यस्तो प्रकारको समस्याहरू आउँछ, तर विश्वासीहरूद्वारा नै हामीलाई चाहिँ समाधान गर्ने र त्यस्तो किसिमको सपोर्टहरू पनि आउँदछ। अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले र आफैले नै समाधान गर्न खोज्ने र आफैले नै अब त्यसलाई चाहिँ होइन के भन्छ समस्यालाई चाहिँ त्यो के भन्छ हेरेर डुब्नु खोज्यो भनेदेखि त्यसमा असफल हुन्छ। हामीले चाहिँ र त्यस्तो अवस्थामा पनि र परमेश्वरलाई हेरेर प्रभुलाई जिम्मेवारी दिएर हामीले गर्यो भनेदेखि र सबै कुरामा चाहिँ र हामी असफल हुनु पर्दैन, सफल हुन्छ। 네, 아멘. 아브라함을 하나님께서 부르신 목적은 많은 믿음의 후손들을 아브라함을 통해서 주시고 그 후손들을 통해서 하나님께서 영광 받으시려는 하나님의 섭리와 경륜의 뜻이기 때문에 아브라함은 많은 믿음의 후손들이 생겨지는 일에 아브라함이 쓰임받으면 되는 것이었어요. त्यस कारण चाहिँ र अब्राहमले पनि अब्राहमको आफ्नो पुस्ताहरूलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो त अब्राहमद्वारा र पुस्ताहरूलाई सन्तानहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ र आशिष दिने त्यो साइन दिनुभयो। अनि त्यही कारणले चाहिँ र परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यो साइन दिएको जस्तै तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यही प्रकारको चाहिँ प्रभुले चाहिँ साइन दिनुहुन्छ। त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ र निराश हुनु हुँदैन र परमेश्वरमा हामी भरोसा गरेर हिँड्नुपर्छ। आमेन। 네, 하나님께서는 아브라함을 책임지실 수밖에 없는 것이
아브라함을 통해서 믿음의 후손들을 하나님께 영광을 돌릴 후손들을 많이 세우셔야 되는 하나님의 계획이 있기 때문에 어떠한 경우에도 하나님은 아브라함을 반드시 책임을 지게 되어 있습니다. त्यसै कारण चाहिँ अब्राहमद्वारा धेरै पुस्ताहरूलाई चाहिँ अब हुर्काउनु पर्ने र जन्माउनु पर्ने स्याहार्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र अब्राहमलाई चाहिँ जस्तै अवस्थामा पनि परमेश्वरले चाहिँ र हेरविचार गर्नुभयो र परमेश्वरले चाहिँ र सबै कुरामा चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो त्यसै कारणले चाहिँ र तपाईँ हामीलाई पनि त्यस्तै प्रकारकै र अब्राहमलाई जस्तै सपोर्ट गर्नुहुन्छ आमेन 네, 저와 여러분들도 아브라함의 믿음의 후손으로서 우리도 아브라함처럼 많은 또 더한 믿음의 구원받는 영혼들을 위해서 목회자로 부름받으신 거 부르셨기 때문에 어떠한 경우에도 하나님은 또 저와 여러분을 반드시 책임지십니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले र तपाईँ हामीद्वारा धेरै आत्माहरू बचाउनु पर्ने र धेरै आत्माहरू चाहिँ र मुक्ति पाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र अब्राहमलाई जस्तै तपाईँ हामीलाई पनि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ र अनुग्रह र आशिष दिनुहुन्छ किनभने पुस्ता बचाउनु पर्यो चेला बचाउनु पर्यो हुर्काउनु पर्यो र उनीहरूलाई मुक्ति उद्धार जीवन दिनु पर्यो त्यही कारणले 네, 오늘 아까 본문 읽었던 15장 1절의 말씀에 보니까 하나님께서 환상 중에 아브라함에게 나타나셔서 두려워하지 말라라고 말씀하셨습니다. त्यसै कारण चाहिँ अघि हामीले पढेको र के भन्छ उत्पत्ति 15को 1 अध्याय जस्तै र यहाँ भनेको छ र अब्राहमले दर्शनमा हैन दर्शनमा अब्राहमलाई चाहिँ र परमेश्वरले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि र अब्राहम नडराऊ र तेरो ढाल मनै हुँ भनेर भन्नुभयो. 네, 하나님께서 아브라함에게 두려워하지 말라라고 하신 걸 보니까 아브라함은 무엇인가 두려워하고 있었는 것이 사실인 것 같습니다. परमेश्वरले अब्राहमलाई नडराऊ भनेको छ यहाँ अनि हामीले यो वचनलाई सुन्दाखेरि र अब्राहमले चाहिँ त्यहाँ केही न केही उसले चाहिँ डर बोकेको थियो. 네, 아브라함이 가졌던 그 두려움이 무엇이었을까 한번 우리 생각해 보겠어요. अब्राहमले बोकेको त्यो डर चाहिँ के होला हामी एकखेर सोचेर हेरौँ त. 네, 우리가 뭐 아침에 밥 먹었다고 어제 아침에 밥 먹었다고 오늘 아침에 아침밥 안 먹는 거 아닌 것처럼 뭔가 전쟁에서 이겼다 그래서 모든 게 아브라함이 끝난 게 아니고 또 앞으로 이제 전진해야 될 어떤 문제가 있을 수 있잖아요. 그러니까 아브라함이 고민한 문제가 무엇이었는가 하는 게 오늘 우리 좀 공부하는 내용의 좀 중심이었으면 좋겠어요. त्यसै कारण चाहिँ अब्राहमले जब त्यो लडाईँमा युद्धमा जितेर आयो र फेरि उसले चाहिँ के हो त अब फेरि युद्ध लड्नु पर्छ फेरि लडाईँ लड्नु पर्छ भनेर त्यो प्रकारको चाहिँ र उसले डर बोकेर पिर गरेको हो कि है अब अब्राहमले के कुरामा चाहिँ डर बोकेको थियो त के कुराको चाहिँ डर बोकेको छ त भन्ने कुरा हामी एकखेर सोचौँ. 아브라함이 2절에 보니까 자식이 없는 것을 고민했던 것 같아요. हामीले दुई पदमा हेर्दाखेरि अब्राहमले चाहिँ आफ्नो सन्तान नभएको चाहिँ डर बोकेको जस्तो लाग्यो. 네, 하나님께서는 하늘의 무별 바다의 모래처럼 셀 수도 없는 많은 후손을 너를 아브라함 통해서 주겠다고 약속하셨는데 아브라함은 계속 자식이 없는 거예요. अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ तारासरी सन्तान र बालसरी चेला दिन्छु भनेको थियो तर अहिलेसम्म उसँग चाहिँ केही पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डर र चिन्ता बोकेको जस्तो लाग्यो. 네, 그래서 이제 아브라함이 그런 것을 하나님께서 약속했는데 이루어지지 않으니까 굉장히 두려워할 때에 하나님께서는 두려워하지 말라 말씀하시면서 하나님께서 아브라함에게 방패가 되어주겠다 약속하십니다. अनि त्यसपछि चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ र अब्राहमलाई चाहिँ सन्तान दिन्छु भनेको थियो तर अहिलेसम्म सन्तान नभएको देखेर चाहिँ र एक किसिमको डर र चिन्ता बोकेको भएको कारणले गर्दा र परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ म तिम्रो ढाल बनिदिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ. 그리고 또 하나 약속하신 것은
지극히 큰 상급을 주시겠다고 상급이라고 말씀하십니다. हो अनि फेरि परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ र तिमीलाई चाहिँ म ठुलो अत्यन्तै ठुलो इनाम दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ 네, 하나님께서 아브라함에게 방패가 되어 주시고 큰 상급이 되어 주시겠다는 약속을 하신 것입니다. हो परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ र ढाल बनिदिन्छु भन्नुभयो र अनि त्यसपछि चाहिँ ठुलो अत्यन्तै ठुलो इनाम दिन्छु पनि भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो 네, करार बाँध्नुभयो 네, 방패라는 것은 뭔가를 보호해 주겠다. 좋지 않은 것들로부터 보호해주고 막아주겠다라는 그런 뜻이에요. हो अनि चाहिँ र ढाल भनेको चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ के सुरक्षा गर्नेछु कुनै कुरामा तिमीलाई चाहिँ म सम्हाल्नेछु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको यो ढाल भनेको चाहिँ अर्थ त्यो हो 네, 우리 인생이 살아가다 보면 도저히 인간으로서 해결할 수 없는 문제들이 생길 때가 있어요. 도저히 나로서는 할 수 없다라는 그러나 그때에도 하나님께서는 지켜주시겠다는 거예요. हो परमेश्वरले र हामीले कहिले पनि केही पनि गर्न नसक्ने हाम्रो कुनै हाम्रो के भन्छ शक्तिले गर्न नसक्ने कामहरू चाहिँ र परमेश्वरले गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ 네, 우리가 여기서 짚고 넘어가야 될 것은 여러분이 어떤 어려운 환경이 생겼다 할지라도 오늘의 이 아브라함에게 약속하신 내가 너의 방패가 되어주겠다 이 약속을 잊어서는 안 돼요. हो त्यसै कारणले चाहिँ हामीले जस्तै ठुलो समस्या आए तापनि र यहाँ अब्राहमलाई भनेको जस्तै म तिम्रो ढाल बनिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ अनि यो कुरा चाहिँ हामीले कदापि बिर्सिनु हुँदैन 네, 잠언 30장 5절을 한번 보도록 하겠습니다. 30 잠언 몇 절이요? 30장 5절. ल अब हामी र हितोपदेश 30 को 5 हेर्नेछौँ हितोपदेश 30 अध्यायको 5 पद त्यसको 5 मा यहाँ भनेको छ र आफ्नो छिमेकीलाई र फुक्याउनेले र उसका खुट्टा फस्ने जाल कता परे र परमप्रभुको हरेक वचन दोष रहित छ र उहाँका शरण तिनीहरूका निमित्त उहाँ ढाल हुनुहुन्छ आमेन 아멘. 그래서 하나님께서 방패가 되어 주시는 자는 어떤 사람이냐면 방패가 되어 주겠다는 약속의 말씀을 믿고 하나님만 의지하는 사람에게는 방패가 되어 주십니다. परमेश्वर कसको निमित्त ढाल हुनुहुन्छ भन्ने भन्दाखेरि र जसले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्छ र अनिखेर चाहिँ पछ्याउँछ अनि त्यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ परमेश्वर स्वयं ढाल हुनुहुन्छ 네. 성경 또 한 군데만 찾아볼게요. 시편 18편 30절. 시편 18편 30절. र अब फेरि हामी भजन संग्रह 18 को 30 हामी हेर्नेछौँ भजन संग्रह 18 अध्यायको 30 पद को 30 पदमा र यहाँ 30 मा भनिएको छ र परमप्रभुको विषयमा भन्ने हो भने उहाँको मार्ग चाहिँ सिद्ध छ परमप्रभुको वचन सच्चा छ र उहाँमा शरण लिनेहरू सबैका उहाँ ढाल हुनुहुन्छ आमेन 아멘. 예. 하나님의 말씀은 진실하시기 때문에 하나님은 반드시 그 말씀을 의지해서 뭐 어떤 어려움이 왔을 때도 하나님께 자기가 그 문제를 맡기고 피하고 의지하는 자는 하나님께서 방패가 되어 주신다는 약속입니다. त्यसकारण चाहिँ र परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्ने र अनि परमेश्वरको मार्गमा
सिद्ध मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिलाई चाहिँ र परमेश्वरले सधैँ र परमेश्वरले शरण दिनुहुन्छ र अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वर चाहिँ ढाल बनेर सुरक्षा दिनुहुन्छ. 네, 그러면 하나님은 도대체 어떤 힘을 가지고 계시기에 그런 악한 사단으로부터 환경으로부터 지키시고 보호해 주신다는 것인지 요한일서 4장 4절을 마지막으로 한번 읽어주세요. 요한일서 4장 4절. 4장 4절. 네네. ल अनि यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ प्रभुले चाहिँ ढाल बनेर चाहिँ सुरक्षा दिनुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ र हामी फेरि पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पद, पहिलो यूहन्ना 4 को 4 पद, पहिलो यूहन्ना 4 को 4 पदमा यहाँ भन्नुभएको छ 요한일서 4장 र 4절. मेरा साना बालकहरू र तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजयी भएका छौ र किनभने जो परमप्रभुमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनुहुने भन्दा महान हुनुहुन्छ. आमेन. 아멘. 자, 요한일서 아멘. 4장 4절에 보면 우리는 하나님께 속한 자입니다. किनभनेदेखि हामीले 4 को 4 मा हामीले हेर्यो भनेदेखि किनभने हामी चाहिँ परमेश्वर भित्र रहने साना साना बालक जस्तै हौं. 예, 예수님을 그리스도라고 믿지 아니하는 적그리스도의 영을 우리는 다 이겼습니다. त्यसै कारण चाहिँ जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने येशू ख्रीष्टको सन्तान छ अनि येशू ख्रीष्टको सन्तान भएको कारणले चाहिँ हामीले सबै कुरालाई चाहिँ विजय गरिसक्यौं. 네, 실상은 우리가 이긴 것이 아니라 우리 안에 계신 예수님이 다 이기신 거예요. हामीले व्यक्तिगत हामीले विजय गरेको होइन, म भित्र हुनुहुने र परमेश्वरले चाहिँ विजय गरेको. 예, 오늘 요한일서 4장 4절에 보면 우리 안에 계신 예수 그리스도가 세상에 있는 그 어떤 신들보다도 크다고 말씀하십니다. त्यसै कारण चाहिँ यहाँ हामीले 4 को 4 मा हेर्यौं भने छ संसारको के भन्छ देवी देवताहरू भन्दा पनि हामी भित्र भएको परमेश्वर चाहिँ सबैभन्दा महान र ठुलो हुनुहुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ. संसारलाई चाहिँ अरु देवी देवता भन्दा. 네, 우리들을 괴롭히려고 오는 어떤 악한 어두운 환경을 이렇게 가져다주는 악한 영들의 그런 것들도 우리가 두려워할 필요가 없는 것은 우리 안에 계신 예수님께서 세상 모든 신들을 다 이겨버리시는 더 큰 힘을 가지고 계시기 때문에 우리는 그 큰 힘을 가지신 예수님을 함께 계심에 우리는 두려워할 것이 없습니다. किन हामी चाहिँ डराउनु पर्दै त भन्दाखेरि र संसारको जति पनि देवी देवताहरू छ, जति पनि भूत प्रेत पिशाचहरू छ र सबैलाई चाहिँ र परमेश्वरले विजय गरिसक्यो, जितिसक्यो. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भित्र हुनुहुने परमेश्वरले सबै कुरा जितेको कारणले गर्दाखेरि र हामीले पनि त्यो अधिकार पाएर सबै कुरा जितिसक्यौं. आमेन. 네, 아멘. 우리는 예수 그리스도에 속한 자지 세상에 속한 자가 아닙니다. हामी चाहिँ परमेश्वर भित्र रहेको व्यक्तिहरू हौ र संसारमा रहेको व्यक्ति चाहिँ होइनौं. 우리는 세상에 속한 자가 아니고 예수님께 속한 자이므로 우리는 하나님의 말씀을 그대로 믿고 의지합니다. त्यसै कारण चाहिँ हामी संसारको मान्छे होइनौं, परमेश्वरको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि र परमेश्वरको वचनलाई हामीले जस्तोको त्यस्तै विश्वास गर्नुपर्छ. 네, 세상에 속한 영을 가진 사람은 하나님의 말씀을 믿고 의지하는 것이 아니라 아직도 여전히 세상의 말을 더 믿습니다. संसारको मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गरेर जिउँदैन, तर उनीहरू चाहिँ संसारकै कुरा विश्वास गरेर जिउँछ. 네, 여러분들이 성경에 쓰여진 하나님의 말씀을 믿어야지 자꾸 세상에 있었을 때 그 생각을 버리지 못하고 눈에 보이는 세상의 모든 것을 더 믿고 의지한다면 하나님은 여러분의 방패가 되어주기가 어렵습니다.
हो अनि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरे तापनि संसारको कुरामा हामी रहेर संसारकै कुरामा हामी चाहिँ विश्वास गरेर जिउँछौँ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ परमेश्वर ढाल हुनुहुन्न। 예, 혹시라도 여러분들이 지금까지 힘들고 어려울 때 세상의 어떤 신들이나 세상의 어떤 방법들을 여러분들이 의지하고 싶었다면 이제부터는 하나님께서 약속하신 하나님을 방패로 삼으시는 그 하나님의 말씀을 의지하는 그런 자가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. हो त्यस कारणले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब तपाईँको जीवनमा संसारको कुराहरूले चाहिँ र गाह्रो बनाएको छ भनेदेखि र अबदेखि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नलागेर परमेश्वरको कुरालाई मात्रै लाग्नुहोस् अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ढाल बनेर काम गर्नुहुन्छ। आमेन। 네, 하나님께서는 또 두 번째 약속이 뭐냐면 나는 너의 지극히 큰 상급이니라 라고 말씀하셨어요. हो अनि त्यसपछि परमेश्वरले फेरि दोस्रो र प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा चाहिँ के त भनेदेखि अब म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ र अत्यन्तै ठुलो इनाम दिनेछु भनेर दोस्रो प्रतिज्ञा करार बाँध्नुभयो। 네, 큰 상급이니라 이 말씀은 우리 그 히브리어 원어에 보면은 그러니까 너의 상급이 지극히 너의 상급이 크다라는 그런 뜻이에요. हो अनिखेर चाहिँ र यो इनामको बारेमा चाहिँ र हिब्रू भाषामा हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि र तिम्रो इनाम चाहिँ ठुलो छ भनेर चाहिँ भनेको। 예, 어떤 두려운 환경에서도 하나님을 믿고 여러분이 계속 전진한다면 하나님은 하나님이 가지고 계시는 상을 여러분에게 주신다는 건데 그 하나님께서 주시는 상은 우리가 헤아릴 수 없는 큰 상이라는 것을 뜻하는 뜻입니다. 말씀입니다. हो त्यसै कारण चाहिँ जब हामी परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेर आज्ञा पालन गर्छौं र अनि परमेश्वरले र हामीले गरेको र विजयको कामलाई चाहिँ परमेश्वरले र अघिबाटै त्यो ठुलो इनाम चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभुले दिनु भइसक्यो। त्यही कारण चाहिँ हामीले परमेश्वरको यो इनामको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम निडर र ढुक्क साथ परमेश्वरको र काम गर्दा हुन्छ। 네, 아브라함은 이제 결국에는 믿음의 조상이라는 큰 상을 얻게 됩니다. अब्राहमले चाहिँ र विश्वासको ठुलो पिता भन्ने कुरा चाहिँ र विश्वासको पिता वंश भनेर चाहिँ र त्यो आशिष पनि पायो। 네, 한 상 중에 나타나서 방패가 되주시고 상급이 되주겠다고 약속하신 하나님께 아브라함은 물었습니다. हो त्यसै कारण चाहिँ र दर्शनमा देखा परेको परमेश्वरले र अब्राहमलाई म तिम्रो ढाल बन्छु र अनि तिमीलाई चाहिँ म ठुलो इनाम दिन्छु भनेको कारणले गर्दाखेरि र अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ। 네, 하나님께 뭐라고 물었냐면 하나님 나는 자식이 없습니다. 이제 내 종 엘리에셀이 나의 상속자입니다. 라고 그렇게 물으면서 나한테 도대체 무엇을 주시려고 합니까? 그래요. अनि अब्राहमले परमेश्वरसँग सोध्छ र प्रभु अहिलेसम्म त मेरो सन्तानै छैन, अब मेरो सन्तान चाहिँ अब एलिएजरको चाहिँ अब सन्तान के भन्छ ऊ हुने हो कि उत्तराधिकारी हुने हो कि भनेर चाहिँ र परमेश्वरसँग अब्राहमले सोध्छ। 네, 아브라함이 그렇게 하나님께 물었던 이유는 하나님께서 자손을 많게 해주신다고 했는데 아직도 자기 자식이 없는 그것 때문에 3절을 보면은 내게 씨를 주지 아니하셨습니다 라는 말을 하고 있습니다. त्यसै कारण चाहिँ र अब्राहमलाई परमेश्वरले चाहिँ दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब्राहमले परमेश्वरसँग सोध्छ। अनि सोधेको कारणले गर्दाखेरि 3 पदमा यहाँ भनेको छ के भन्छ मलाई सन्तान दिनु भएन भनेर। 네, 우리가 하나님께 기도하다가 약속받은 것이 있는데 그 일은 이루어지지 않고 엉뚱한 일이 일어나면 가끔 우리도 하나님 왜 준다고 그러니까 안 주십니까? 라고 물을 때 있잖아요. 그런 내용이에요.
हो अनिखेर चाहिँ कतिपय हामीले पनि परमेश्वरसँग चाहिँ मागेको कुराहरू चाहिँ र प्रभुले दिएन भने चाहिँ हामीले अर्कै सोच विचार गर्छौँ नि हो त्यस्तै गरेर अब्राहमले पनि त्यस्तै गरेको छ 왜 그런 것을 물을 수 있냐면 우리는 당장 빨리 줬으면 좋겠다 이 생각밖에 없기 때문에 왜 자손을 준다 해놓고 안 주는 거예요? 라고 지금 아브라함이 답답해하는 것이. किनभनेदेखि हामीले चाहिँ माग गरेको कुराहरू चाहिँ चाँडै पुरा होस् भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ र अनिखेर हामी गनगनाउँछौँ अनिखेर यहाँ अब्राहमलाई पनि दिन्छु भन्ने कुरा अहिलेसम्म नपाएको कारणले गर्दाखेरि उसले पनि परमेश्वरसँग चाहिँ र सोध्छ 예, 그래서 이제 아브라함은 나한테는 자손이 없기 때문에 나의 모든 것을 상속할 후계자는 바로 엘리에셀 내 종입니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. त्यसै कारण चाहिँ यहाँ भनेको छ कि र परमेश्वर अहिलेसम्म मलाई सन्तान दिनु भएको छैन किनभने मेरो धन सम्पत्ति धेरै छ अब मेरो धन सम्पत्ति खाने चाहिँ र सन्तान उत्तराधिकारी छैन अब यो मेरो नोकरले चाहिँ उत्तराधिकारी हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्छ 네. 자, 여기서 조금 우리가 알고 제가 좀 설명하고 싶은 것은 하나님이 주신다고 약속했으면 그 하나님 반드시 주십니다. 그러나 언제 주시는가 하는 것은 하늘의 시간에 주는 거예요. 하나님의 시간에. त्यसै कारण चाहिँ र यहाँ भनेको छ कि अब हामीले कतिपय कुरा माग्छौँ तर हाम्रो समयमा परमेश्वरले दिनुहुन्न र परमेश्वरमा मागेको कुरा उहाँले आफ्नो समयमा परमेश्वरकै समयमा उहाँले दिनुहुन्छ 예, 그런데 이제 하나님께서는 말씀하시기를 네가 그 사람이 상속자가 아니라 네 몸에서 태어난 자가 너의 상속자 후계자다라고 4절에 말씀하십니다. अनि त्यसपछि चाहिँ र परमेश्वरले यहाँ वचनमा भन्नुहुन्छ र यो चाहिँ कुनै पनि तिम्रो यो नोकरको र उत्तराधिकारी हुँदैन तर तिम्रो आफ्नै गर्भबाट निस्केको छोराबाट नै तिमीले चाहिँ उत्तराधिकारी हुनेछ भनेर 4 पदमा भन्नुहुन्छ 네, 그렇게 하나님께서 말씀하시면서 아브라함을 밖으로 나오게 해서 하늘의 별도 세보라 하고 그렇게 많은 자손을 별처럼 주겠다고 또 약속을 또 하십니다. अनि त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई बाहिर ल्याउनुहुन्छ र अनिखेर बाहिर देखाएर भन्नुहुन्छ म तिमीलाई र आकाशको तारासरी र पृथ्वीको जस्तै दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ 네, 아브라함은 또 이제 아까는 막 나는 자식이 없어요. 왜 준다고 그러고 왜 안 주세요? 그렇게 했는데 하나님께서 이 별을 봐라. 내가 이렇게 많은 자손을 줄 것이다. 하나님이 또 말씀하시니까 6절에서 아브라함은 하나님의 그 말씀을 믿었다라고 기록하고 있습니다. अनि त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई बाहिर ल्याएर भन्छ हेर आकाशतिर तिमीले तारा गर्न सक्छौ भनेर सोध्छ अनि सोधेपछि परमेश्वरले भनेको कुरा उसले बुझ्छ अनि त्यसपछि हामीले 6 पदमा हेर्यो भनेदेखि र यहाँ भनेको छ अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे भनेको छ 예, 그러니까 하나님은 또 아브라함에게 하나님 말씀을 믿은 아브라함을 하나님은 또 응답해 주시기를 하나님께서는 아브라함을 의인이라고 여겼다라고 또 말씀하십니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले जब अनिखेर चाहिँ प्रतिज्ञा कुरा अब्राहमलाई भन्छ र अब्राहमलाई अनिखेर भनेपछि अब्राहमले विश्वास गर्छ विश्वास गरेपछि अनिखेर चाहिँ धार्मिकतामा गनियो भनेर अनिखेर यहाँ भनिएको छ 6 पदमा धार्मिकतामा गनियो त्यसपछि 예, 그의 의로 여겼다 이 말은 하나님께서 아브라함에게 그 약속을 지켜주실 것인데 아브라함을 위하여 약속을 지켜주시는 거예요. 그러면서 그 아브라함을 위하여 아브라함에게 약속을 지켜주시기 위한 의로 이제 여겼다라는 그런 뜻입니다. अनि यहाँ भनेको छ र परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो र प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यसै कारण चाहिँ अब्राहमद्वारा परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त धार्मिकता
गनियो धार्मिकता गनियो भनेर भनेको छ अब्राहमद्वारा. 예, 아브라함이 하나님의 약속을 믿으니까 하나님은 아브라함을 그 약속을 꼭 약속을 받을 수 있는 그런 자로 인정했다. 하나님이 아브라함을 인정했다. 예, 그런 말이에요. यो भनेको मतलब यो यसको अर्थ के त भन्देखि परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको त्यो वचनलाई त्यो करारलाई विश्वास गरे. विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि नै र उसलाई चाहिँ धार्मिकतामा गनिएको भनेको. 네, 우리는 하나님께서 우리에게 우리가 하나님을 믿는 믿음을 보일 때에 하나님께서는 그 믿음을 보시고 또 우리를 너는 그걸 받을 만한 자격이 있어라고 인정해 주시는 거예요. अनि भनेको मतलब के त भनेदेखि र हाम्रो विश्वासलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ. अनिखेर हामीले गरेको विश्वासलाई परमेश्वरले हेरेपछि अब तिमीलाई चाहिँ यो तिमीले चाहिँ पाउने आशिष चाहिँ तिम्रो अधिकार हो भनेर चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जस्तै हो. हामीले विश्वास गरेपछि विश्वास अनुसार हामीले पाउने आशिष अनिखेर चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनेको जस्तै अब्राहमलाई पनि विश्वासद्वारा धार्मिकता बनाएको. 예, 만약에 아브라함만 하나님이 그렇게 인정하시고 우리는 인정하지 않으시면 우리는 도대체 뭐하러 신앙생활 하겠어요? 로마서 4장을 좀 보겠습니다. 4장 몇 절이요? 4장 22절부터 24절. अब अब्राहमलाई मात्रै के भन्छ अब आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्ने तर हामीलाई चाहिँ दिएन भने त हामीले के गर्ने त. त्यही कारण चाहिँ हामीले र रोमी 4 को 22 र 24 मा हामीले हेर्छौँ के भनेको छ. रोमीको पुस्तक 4 अध्यायको हामी 22 देखि 24 सम्म हेर्नेछौँ. यहाँ 22 देखि 24 सम्म यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि र यसै कारण र पनि उहाँको विश्वास तिनको निमित्त धार्मिकता गनियो. कसको? अब्राहमको. अनि धार्मिकता गनिएको हो भन्ने यो वचन र उनैको खातिर मात्र होइन तर हाम्रो निम्ति पनि हो र हामी जसले येशू हाम्रो प्रभुलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु हुने माथि विश्वास गर्छौं यो हाम्रो निमित्त पनि गनिन्छ. 아멘. 아멘. 자, 아브라함만 그렇게 하는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 우리에게도 그렇게 의로 여겨 주신다라는 너무나 감사한 말씀이죠. त्यसै कारण चाहिँ यो कुरा चाहिँ यो आशिष चाहिँ अब्राहमलाई मात्रै होइन तर विश्वास गर्ने हरेकको लागि तपाईं हामीलाई पनि अब्राहमलाई जस्तो दिएको आशिष छ त्यति नै आशिष हामीलाई पनि दिनु भएको छ भन्ने कुरा र हामीलाई धर्मी बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं योबाट. 예, 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께서 우리도 의로 여겨 주시면 우리도 하나님 나라를 상속받을 상속자로 하나님께서 자격을 주신다라는 그런 내용이에요. अनि यसको अर्थ के हो त भनेपछि यस्तो अर्थ चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो विश्वासद्वारा हामीलाई धर्मी बनाउनुहुन्छ. अनि हामीलाई धर्मी बनाएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई स्वर्गको इनाम हामीलाई चाहिँ त्यो दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो वचनको अर्थ हो. 그런데 이제 또 재밌는 얘기는 하나님을 그렇게 믿었지만 아브라함은 도대체 뭘 근거로 이 약속을 내가 믿을 것인가. 우리 인간 편에서 우리 인간은 하나님이 약속을 해도 근데 그걸 뭘 보고 믿지? 라고 이제 의문을 가져요. 아브라함도 하나님께 도대체 뭘로 내가 그 약속을 믿겠습니까? 이런 말을 합니다. त्यसै कारण चाहिँ यहाँ अब्राहमले भनेको छ र मैले के देखेर चाहिँ र यो विश्वासलाई यो कुरालाई चाहिँ मैले विश्वास गर्ने त यहाँ भन्दछ र कतिपय हामीलाई पनि त्यसै लाग्छ र परमेश्वरले दिएको हो भनेदेखि मैले के देखेर चाहिँ मैले विश्वास गर्ने त र उहाँले दिएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ र हामीले चाहिँ प्रमाण खोज्दछ.
त्यस्तै यहाँ अब्रामले पनि खोजेको छ. 예, 7절에 보면 하나님께서는 아브라함을 하나님을 확실하게 믿을 수 있도록 내가 너를 너의 갈대아 우르에서 불러냈잖아. 내가 너를 불렀잖아. 라고 예, 그렇게 말씀하시는데 우리가 목회자로 부름 받은 것에 대해서 굉장히 의문이 많은 때로는 의문이 들 때가 있잖아요. हो अनि त्यसपछि परमेश्वरले यहाँ 7 पदमा भन्नुहुन्छ र मैले तेरो अधिकारमा दिनलाई यहाँ भनेको छ मैले चाहिँ अधिकार दिनको लागि नै उर देशबाट मैले तँलाई चाहिँ ल्याएको हो नि भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ. त्यही कारण चाहिँ आज परमेश्वरले र तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरले सेवाकार्य गर्नको लागि पास्टरको अधिकार प्रभुले दिनुभएको छ नि. 네, 그래서 하나님께서는 이끌어냈을 때 불렀지만 우리는 이렇게 말해요. 하나님이 정말 나 목회자로 부른 거 맞나? 이럴 때가 많이 있어요. अनि कतिपय कुरामा साँच्चै परमेश्वरले मलाई चाहिँ र एउटा अगुवा पास्टर बनाउनको लागि बोलाएको हो र भन्ने कुरा चाहिँ हामी कतिपय प्रश्न गर्दछौँ. 그래서 이제 아까 말씀드린 것처럼 아브라함이 하나님께 내가 무엇을 보고 그거를 믿어요? 라고 보여달라고 하니까 하나님께서 또 보여주십니다. परमेश्वरमा चाहिँ अब्रामले चाहिँ म के चिन्ह हेरेर के कुरालाई हेरेर चाहिँ मैले विश्वास गर्ने भनेर चाहिँ भन्दाखेरि यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ